لبيكو يسوسيف كنو نمبر بادا كان جتني هركر كوتاتي واما سان يسوس كرادا يسوس جرينيا يسوس اوغادا كوتا هر فينا سنيفتا دوارا إمباتو هر فينا سنيفتا جمتشو سنيفتا يسوس كريستوس إسافنورت نوف جدي كندوي كرادا جرينيا دا لبيك سني يسوسيف كنا أسكوتا يسوس التامنو نمبر بادا كان جتني سجلي كنا كان نجيسني يسوس كريستوس سنجالتا سنيف جري دويرا يسوس دوارا كايرا إساتي كنامنو جرينيا نارجتا إساتي كنامنو جرينيا نارجتا كوتا هركرو كوتاتي واما obboleessa ko obboleettii ko sagalee kana geessu kan jirtani achi jirtani karaa mirgaas karaa kan jirtani kootaati laphee keessan Yesuusiif kenna Yesuus jireenya ana wajjin isa dhumaa labsiina harka mirgaa kaasaati Yesuus gooftaadha jedha Yesuus karaadha jedha Yesuus jireenya jedha Yesuus dhugaadha jedha Ascolta laphee keessan Yesuusiif kenna Ascolta gooftaa Yesuus sinaa eebbisu har'a guyyaa keessan dabaleen dubbadha har'a guyyaa keessan har'a hin fayyitu har'a jireenya keessanii haara har'a du'aarraa gooftaa Yesuus sin oolcha haleluuyaa harka rukutaa sarwaama isa dhumaa harka rukutaa fi koottaa Yesuus Kiristoos sin jaalata koottaa መዳን በሌላ ማንም የለም እንድንበዘን ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም ይህ የኢየሱስ ስም ሰዎችን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣል ከሞት ወደ ሕይወት ያሻግራል የምስራች ይዘንላችሁ ወደዚህ ወደ ሰበታ ከተማ መተናል ወንድሞች እህቶች በጣም እንወዳችሁ በዚህ በሰበታ ምድር ላይ ይህን ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ዛሬ ልናወራችሁ ልንሰብክላችሁ የመጣ ነው ስለ ጌታ ኢየሱስ ነው ይህ ታላቅ ምስራች ነው ይህ ምስራች በሞት ፈንታ ሕይወትን የሚሰጥ ነው በጨለማ ፈንታ ብርሃን የሚሰጥ በሐዘን ፈንታ ደስታን የሚሰጥ ይህንን የወንጌል ምስራች ወደ ልባችሁ ብታስገቡ በልባችሁ ብታምኑ መዳን ይሆንላችኋል ሰው የሚድነው በሃይማኖት አይደለም ሰው የሚድነው በእምነት ነው የትኛው እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የምናደርገው ኢየሱስን ወደ ልባችን የምናስገባበት እምነት ስለዚህ ወገኖቼ የኢየሱስ መምጫ ስለደረሰ የመጨረሻው ዘመን ላይ ስላለን ይህን ድምጽ ምሰሙ ወንድሞች እህቶች ጌታ ኢየሱስን መቀበል ፈልጋለሁ ምትሉ የመጨረሻ ጥሪ ያደርግላችኋለሁ ካላችሁበት ቦታ ወደዚህ ነው ኢየሱስ ከዘላለም ሞት ያወጣችኋል ከጨለማ ያወጣችኋል በሽታ ያወጣችኋል ይህ ኢየሱስ የነፍስም የሥጋም ፈውስ ነው እስቲ ኢየሱስ የነፍስም የሥጋም ፈውስ ነው በሉ ኢየሱስ የነፍስም የሥጋም ፈውስ ነው በሉ ኢየሱስ ፈይሳዳ ጀዳ ኢየሱስ ፈይሳዳ ጀዳ ይሰዱማ ኢየሱስ ፈይሳዳ ጀዳ ሃሌሉያ እሺ እዚህ ለመጡ ጸልያለሁ አስከንዱፍተኒ በገነጋኑፍተኒ አረጉያ ኬሰኒ ፈይነ ስኒፍታ ገመቹ ስኒፍታ أنا وجنين كرتو لبئ كيسني يسوع فين كنيتو هرنجا من كيسني فين تا آمين 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 جرينيا كيسن جرينيا فورا كيسني جد درما لبئ كيسني را يسوع كريستوس غرا لبئ كيسني غلا هاليلويا كمدني آمين أنا وجنين أمن كرتو غفتا يسوع غرا لبئ كيسني غلشتو هاليلويا بغنغا نفتني سالبو هارادا استي غوفتا فيليلي غودا نما تكوننا فيو نما تكوننا غوفتا فلبيسا ناكنو سميرت غمچو غودا تاجدا هاليلويا هاليلويا هر كلمه ولكاساتي نوجين كرتو هر كلمه ولكاسا يجكي سدودو فداتي نوجين كرتو غوفتا يسوع جدا سجلي باساتي غفتا يسوع جدا سنجالدا
ለጴኮ ሲፍ ኬኔራ አናፍ ጀቴ አከዱቴ ዱዋራ አከካቴ ለጴኮት ነናመና ነለለባ ብየለፋ ሰይጣና ጩቡ ካዴራ ከነራ አኒ ከንኬቲ ሃሌሉያ ገለተ ኢየሱሲፍ ኢልሌ ጉዳይ ኢየሱሲፍ ፊዳ አረፈይተኒቱ ዱአረ ፈይተኒቱ አሜን 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 አመስኒ ፈንከደዳ ገለተ ኢየሱሲፍ አተው ነምኒ ገመደ አመን ፋርፈታ ገለተ ኢየሱሲፍ አተው ኳይሮቶ ጂን ፋርፈናኒ ሳኒፍነን ከደዳ አረ ፈየነስኒፍ ተየራ ፈየነስኒፍ ማልከስ ዱኩባ ቱሬ ለጴና ዶኩ ለቤስ ዱኩባ አመንቲንኬ ማል ቱሬ ኦርቶዶክስ እሺ ፈዩ በርባዴቲ ኡፉ በርባዴ ቱርቴ ወልዳ ኡፉ በርባዴ ቱር ኡፉ በርባዴ ቱርቴ ኦኬ አማ ፈይና ከሰፍተው ወልዳ ኡፉ በርባዴ ቱሬ ለጴሳ ባዬ ዱኩባ ሀረሞ ጎፍታን ኢናርገቴ አሜን 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 ለጴሳ ጎፍታ ኢየሱሲፍ ከኔ ገለተ ኢየሱሲፍ ፊዳሜ ወጋሜ ቀፍስ ወጋሜ ዱኩባ ወጋ ሰዲ ሆስፒታል ጭሳን ቱሬ ተስጦራሎች ሀረ ጎፍታን አከሲን ጀዳ ፈይቴታ መቃ ኢየሱስ ከዋሙ ኢንፈያ ጀዳ አረ መቃሳ ዋምቴታ ፈይነሲፍ ተየራ አሜን ሃሌሉያ እጀኬዱ ፈድ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈይቴታ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትን ገለተ ጉዳይ ኢየሱስፍ ሲያሰዲይቲ በይከሳ ሰገሌ ጉዳዳ ሲያሰዲይቲ ደምከሳ እቺ ሴት በድግምት ተይዛለች፣ ታስራለች፣ ያስጨንቃታል። ኢየሱስ በርባዳ ፉሪቻ
Ishii keessa kan jiru amma gooftaan bilisa hin baasa ishii. Maal gochaa jirta ishii? Ha? Ha? Mataa ishii ta'e. Mataa ishii maal goote? Saruma maal gochuu barbaadda ishii? Maal gochuu barbaadde? Yesuus inni maal gochuu barbaadda? Ajjeesuu barbaadda? Jireenya ishii qabatteetta. Sammuu ishii qabatte. Ha? Ha? Sagalee guddaadhaan bahi keessa. Siyaasa biyyitti. Saduma. Galata Yesuusiif fidaa. Gooftaa Yesuus bilisa si baaseera. Gooftaa Yesuus bilisa si baaseera. Amin. Si cinqaa ture. Gami baay'ee nasaaba ture. Gooftaa Yesuus bilisa si baaseera. Galata Yesuusiif fidaa. እሺ እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ እንዳለባችሁ ይነግሯቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ አገልጋዮች እዚህ ጋር ያገኟቸዋል። እያጨበጨባችሁ ወደዚህ እንዲመጡ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መጽሐፈ ኬኛራ ሆጂ ኤርገሞታ boqonnaa 4 lakkoofsa 12 akkas jedha. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaan kan biraan ittiin fayyuuf kan nuuf ta'u maqaa Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedha. Maqaan isin ittiin fayyitan kan biraan tokkollee hin jiru. Kanaaf obboloota koo kottaa gara Yesuus har'a Yesuus cubbuu keessan har'a Yesuus waan isinitti ulfaate isin irraa buusuudhaaf gara kanatti isin waamaa jira. Akkas jedha macaafa qulqulluurraa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos hojii diiyaabiloosin diiguudhaaf mul'ate jedha. Kanaaf hojiin diiyaabiloos kan isin xaxee jiru hojiin diiyaabiloos kan jireenya keessan gaa'ila keessan deddeebii keessan kan hidhamtanii jirtan kottaa gara kana Yesuus Kiristoos lubbuudhaaf fooniif fayyisaadha. Kottaa gara kana namoonni bakka adda addaa teessanii bakka hojii teessanii na dhaggeeffachaa jirtan kanarra dhaabbattanii kan na dhaggeeffachaa jirtan kottaa gara kana kottaa gara kana obboloota koo kottaa ወንድሞቼ እህቶቼ ወይ ወደዚህ እንጠራችኋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንድንበት ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ምናልባት ብዙ ቦታ ሄዳችሁ ለመፈወስ ብዙ ቦታ ሄዳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ብቸኛው መንገድ ብቸኛው አስታራቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። እሱ ታማኝ ሊቀ ካህን ነው። እግዚአብሔርና በልጆች መካከል በልጆች በሰዎች ልጆች መካከል የቆመው አንድ እሱ ብቻ ነው። ደሙን ላፈሰሰው ሰማይ ላይ መስቀል ላይ የተሰቀለው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባላል። ወንድም እህቶቼ ወይ ኑ ወደዚህ ኑ ወደዚህ እንጠራችኋለን። ዛሬም እንጠራችኋለን። ይሄንን ኢየሱስ ወደ ሕይወታችሁ አስገቡ። የተለያየ በጥሩ ስራ በጥሩ ተግባር በጥሩ ምልልስ እንደዛ የሚያደርጉ ካደረጉም ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁ ይመስላችኋል። ነገር ግን አይደለም። ኑ ወደዚህ ኑ ወደ ኢየሱስ። እሺ ማል ጎቴሽ ጅሬኝሽ ማል ጎቴ የቀረ ነነጀስ ነነጀሳ ናጀስታ አፉረ ማልቲያት ሰይጣናት ወጋሜ ቃፍ ከበቴ ዲሜሺ አሎታ ሽራ ካስነ ማሎ 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 አረንቀበሜ ኡፍ አረኔ ማሬ Oyo, 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 oyo. Sagalee guddaadha. Saruma. Beekessa. Dabala ammas. Saruma.
ኢየሱሲፍ ማል ጀታ ገለተን ገልጨን ዋቀየ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጅሬኛ ኢየሱስ ከራዳ ኢየሱስ ኡጋዳ